Yun, Si Maning. lagpas na eh. Si Maning Ay, may sige gamit na na lang. kasama. Dali yung ano. 840 MMR na nun yan. Boy, yung mga may party na boy, sa e-room na boy. Ang gagawin dito sa campus. Eh, naka-save point na kami dun, pre. Hindi tayo mag-PK tayo. Mamaya pag pinatapa ko, nasa campus pa kayo. Wala kayo FS Garp. Pengi ako nung logs nun boy nung... Ano, okay na. Re. Hindi ko alam labis nun. Send ko sa... Alin kang Send gamit mo kay mo? Anong gamit Garp. mo, Garp? Baka lumaro yung FS nila nakik eh. Kaya nyo na. Puto, wag lang palaroin yun. Putang na eh. Tatanga na nagpalaro. Para na, pag-quit na yun. Lipat na yun dun sa sa Fury din. Kasama ni Oblo. Oo, nadadami na naman si Totoy yung block ko. Ano naman talaga si Garp eh. Ang galit na nung itutoy ko eh. Pinapalaki ko pa yun eh. Pinagtatatrash talk mo na naman. Wala Mamaya, FS yung problema. Pag nag-beat yun, mababawasan ng 500 yung Gcash ko. Alam nyo pre, sa party nyo, mag-adjust isa. Promise. Sino pinakick mo, Garp? Si Chips? Kawawa sa inyo boss, pati sa akin ayaw na mag-reply. Baka nag-unwind, dinahanap yung sarili. O naman. Ano lang, naghahanap mo ng tali. Gusto magbigti sa puno ng kamatis. Ito naman si boss. Hinahanap yung sarili niya. Eh, umimik na kanina, pre. Hindi, umimik na kanina. Okay na daw siya. Okay na daw. Okay na Tupal siya, ka okay daw. na. kasi Sabi may kanina, boss Garp. sabi okay na ako. Pero yung sama ng loob ko ay Tangina, Kuya pre, Garp. ito, isipin mo, pre, Stan. Saan ka pupuntang kaibigan? Sa mga mabait sa'yo, pero plastic o dito sa prangka? Yun! Dito ka sa Ay, mga Ang problema niyang Garp, kahit tinatrash talk mo si Oblo, may respeto pa rin sa'yo. Sabi niya, Ay, masama yun. talaga loob ko sa Kuya Garp. Respeto ka sa mas patanda. Poking yung ina mo. Dapat Ako sa sabi na lang prangka ako ako, kay, sa prangka. sabi ko na lang kay Totoy Oblo na, Totoy Oblo, nandito. Tayo, dali, Mabs. Lang ina mo. Sa prangka ako nakupal, katulad kay Garp. Aray. Yung pala naman ang gusto. Ikaw pala Pag naman. nasasaktan kayo, Game na, malaya game na, kayong game na. umalis. Kulang tayo Oo. yung FS. Lada, alis na kayo. Sige na. Huwag niyo makaroon Sige na. dito boy. Alis tayo. Cheat, cheat, cheat. Doon ka, Fury. Lakad na. Chup, Okay, lipat na ako para wala nang FS si Garp. Lipat na ako. Okay, alis na. Kick lang kita. Tag-ina mo. Wait na, tama na, Gusto lang tama na. ako. Simula na. Makinig na kay Kwan. Kay Pastor Teng, Ikaw makinig ka na. magteng. Okay, ikaw na. Yun, nawawala si Discord si Teng. Ganun talaga pag magwapar na eh. Nawawala si Discord eh. Oo man. E-room na kasi boy. Puki na ka na sa Hiram na boy. Ang kukulit niya, Pinasa sabi sa'yo ni ah. Ron na eh. Ano, baby girl. Campus pa boy. Ay, ninyo, putang ina mo. Hindi ka pa nagbibigay ng city. Hoy, ako nga yung nagpaalala sa kanila eh. Nag-drop ako. Nagbigay yan, nagbigay. Oo nga. Kaso isang peraso, aray mo. Anong isa? Tatlo yun. Tatlo ba yun? So, wala pa? Wala pa kayo boss? Sige. Dito na kami sa room. Nandito na. Tapakel. City, party ko. City. Papakil na daw, boss. Tapakel, walang papasok boss ha. Walang papasok, Tapakel. El, galaw. El, Hindi natin ah. 3, 2, 1, pasok El. Madam Nixie, ikaw na second Hey. mix ha. 2, 1. Up, pwede na yan. 2 up. 3 up. 4 up. Late ka. 5 Late up. ka, late ka. Palag. 6 up. Palag. Palag, boss. Diba? Wasak sila, boss. Wala pa AP. Yun lang. Tapakar. Papahirapan natin yan, Tapakar. Papatakboyin natin ang patatakboyin yan, Tapakar. Tama. CD po ako ah, CD ah. R. Wait. 3, 2, 1. Pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito nga kayo, boss. Dito sa akin, boss. Dito sa pwesto na to. Huwag kayo lumabas. O, saka nyo abangan. Flashing R2. Ganyan sila. 3, 2, 1, R2. Kapiyay ako, pwede. R2. Pwede, bye. R2. First target. Ready, 1. Up. 2, KO, so 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Oh. Balik na R1, boss. Balik na R1. Wala nang kalaban dyan. Nandito ang Phoenix, pre.
Saan? Tatatlo to, tatatlo. Si Larva Diyan nasa kami, likod, boy. Kalahati lang Gago, boss. green Kalahati, kalahati. Eh, putang ina mo. Huh? Umiipit yung autopad si Renz. Yun lang. O, balik na Arto, boss. Dito lang. Harapan nyo, boss. Pares mo ko. CD ako, Garp. Putang ina mo, paano ko nagsuridi? Nireso ko si KJ. Bumangon bigla. Isiti ka na. Nagsabay kami ni Madam. Pareso na lang kay Garp. Walang na. Okay na? 3, 2, tigit sa macro, boss. 3, 2, 1, tara baba. O, dito lang, kalahati lang. Sundutin nyo to. To. Patay Sundutin nyo lang, boss. 3, 2, 1, harap. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Palag. 4, up. 5, up. Sundutin na, boss. Iyo kayo sa akin. Tigil-tigil na naman ako. Tapakar. Iipit Try yung nyo na sa labas, autopad. boss. Tapakar lang. Tapak. 3, 2, 1. Pasok, R. Puta na naman ako. Ito lang. Box lang, boss. Box lang. 3, 2, 1. Tara, abante, boss. Abante. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Palag. 6, up. Palag, boss. Wala. Tapakar. Yun, Kumindot na sila ba? sa Chal, ah. Tapakil. Ako ganun nila. Tapakil. Palumpalo, ah. Celestial ba na legit yun? Tingnan nyo nga kung number 4 yung ano. 3, 2, 1. Pasok, El. Pasok. Malalaking celestial. Ito lang. Kurap. Nasaan? Nagasaan Ano, nyo lang delay yung yun. 2, 1. Tara, boss. Abante na, boss. Harap. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Pabiyain itong spag. Sa pa, 4, up. 5, up. 6, up. Angat na, boss. Sagasaan nyo lang. Angat na. Low. Wala na akong kasabay. Okay. Ay, angat Bakit, pala. Teng? Dito, sa Ano iron ba? na. Nasa loob na ng ano. Ano ba? Dito na ako, MF po. Ready, 1. Up. Obo. Ang ina mo. Dito lang. Dito Dito lang. Sige, MH. Panepes lang kami ah. Okay na, MH nyo, Renz? Ay, gago. Pop na 2-6. Okay na, 2-6. mga MH? Ito, up Tigam na, na lang, Madam. 3, 2, 1, baba. Baba pa R3, boss. R3. R3, boss. Hindi ko makita. Diretso, boss. Ang takbo, boss. So, harap. Nakatalikod. 1, up. Sapa, 2, up. 3, up. 4, up. Lubog kasi, boss. Skill abante. Lamang yung atras nyo sa abante, boss. Yung atras nyo, ganun din yan. Tapakar. Pop na ako. Tapakar, boss. 5. Walang papasok, ha. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Dapat nagpalit tayo korap eh. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kalat. Ready, 1. Up. Oh, 2, up. 3, up. 4, up. Palat. 5, up. Palat. 6, up. Palag. Palag pa, boss. Palag pa. Palag lang. Palag sa buhay. Tapak mid. Talagang kinancel pa ako nung Kenyos na yun, hinabol pa eh. Layo-layo. Hit niya to nasa mid ah. Hit niya to. Mga nakatambay sa taas oh. Tirahan nyo nasa mid. Tirahan nyo. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tirahan nyo, 4, up. 5, up. Tapakil. Hindi na ako makagalaw, boy. Aray ko. Tapakil. Okay, tapakil mga namatay backpoint, boss. Tapakil, backpoint, tapakil. Okay, takbo party ko, tapakil. 3, 2, 1, pasok. Kinik nyo kasi, timo nag-online tuloy EPS namin. Puta. Eh, sagi niya. Six. Nakita Kamali. MH, habol natin. 3, 2, habol, boss. Habol na, boss. Habol, mga may MH. Habulin nyo, boss. Patayin nyo yung mga nahuhuli, boss. Baba. Pa-laser. Laser, harap. Ready, 1. Up. 2, up.
3 up, laser, 4 up, 5 up, 6 up, palag, 7 up. Laser boss, laser kayo maglaro, ready 1 up, 2 up, 3 up. O laser na boss, laser na sa mga buhay boss. Di pa kayo tapos dyan? O tutulungan ko na kayo, balikan nyo yan, nasa L2, ready 1, up, 2, up, Oh, puta ko. 3 up, 4 up. O diba patay L2 na. L2, pakapala L2 boss. Pakapala L2, dito kayo mag-image. Ay, Gago, naka-preso ka. Okay na, piti kayo image. putang. 3, 2, Ako na, 1, madam. baba harap na 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, baba, dito lang boss, dito lang, 3, 2, 1, tara baba, hitable na to, ready 1, up, 2 up, 3 up, o tapos na yan boss, dito na boss, light speed power kick lang, sa macro ko boss, pasok L na matay, piti kayo image, baba tayo boss, 3, 2, 1, tara baba boss, Well kami, Burnek. baba, par, Ay. Gago. Ona, takbo. Angat, Sabihin mo. tutok box, ready 1. Up, box, 2. Up, box, 3. Up, 4, up, 5, up. Dikit Diba, nga kayo. makakat kayo dyan, boss. Ngayon pa lang kayo aangat, boss. Diba, ngayon pa lang kayo aangat. Kakat kayo lahat dyan. Sige, palag buhay. Palag. Tapakar. Boss. Tapakar. Tapakar, sabay-sabay tayo, boss. Tapakar. 3, 2, 1, pasok, R. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalat sa box, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Kalat sa box, boss. Aray. Huwag kayong lumabas, boss. Sa box kayo kumalat. Tapak R na matay. Bangon, boss. Ano, laruin ko yan. Tapak R. Tirahin nyo na sa labas, boss. Ganyan din nangyari sa akin nung nakaraang gabi, kurap. Tapak R. Ito yung so, 3, 2, 1. Pasok R. Kinik nyo nga sa guild eh. Hindi na makalaro yan. 7, MH6, Hindi ako, madam, ah. 5, 4, 3, kalat, 2, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, palag sa box, boss. Box kayo maglaro, boss. Palagan nyo sa box. Tang, ay, Palagan nabot nyo sa pa. box. Palag, tapak ulit R. Tapak R. Palagan nyo sa box, boss. Yung mga walang image, boss, pagpasok nyo ng portal, huwag na kayong lumakad. Hitin nyo na lang yung mga gumagalaw, tapak R. R pa, boss. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Patay ka. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Palagbo. Sa pare, duwan. Up. 2 up. 3 up. Palagan nyo yung gumagalaw, boss. 4 up. 5 up. 6 up. Palagan nyo yung gumagalaw. Pasok R. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Ay, putang ina mo. May toxicity. Pindot. Wala sa labas, tapakar. Tapakar lang, tapakar. Tapakar. Preso ko di ba dam? 3, 2, 1, pasok R. Sabay-sabay tayo, pasok R. Pasok R. 7, Parbit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Palag, boss. Palag. Sa box kayo kumalat, boss. Huwag na kayo lumabas dyan. Palagay nyo sa box. Tapakar. Wala mo nang papasok, boss. Tapakar. Tapak. Wait lang, Teng. Sige lang. Pre! Ano, sino kailangan ng BL dyan, boy? Isasali ko kunin nyo si Burnek muna. Ayaw, kunin nyo si Oko. Ayaw nila eh. Gege. Hindi, legit, kunin mo si ano. Asan? Si Burnek, andito si Burnek sa may taas. Burnek, dito ko nga left box.
Para hindi ka mahirapan dyan, pre. Solo beat pa dyan. Burnek! Kinig ko na si Burnek. Hindi ko alam kung nasan. Sige. Sige ako na bahala dyan. Napin Nurse, ko na lang nurse. mamaya. Kung hindi ako makita ng nurse. Nurse, Burnek. Neck, dili. Alam mo na, mamaya na. Hindi ko makita. Ito. Sumama lang. ko, katabi mo. Abakar, tirahan nyo na sa mid. Abakar, 3, 2, 1, pasok Ar. Putang ina mo, wala akong macro na ano. Cancel yung ano. Edit Wala mo lang. boss, wala Brad 1. Up. 2, up. Inom. Wala akong macro mouse. Puking ina talaga. Edit mo lang. Kahit di mo MH. Hindi, napatay ka agad ako. Akin. Tapak ka mid boy, tapak mid. Ang lala. Ba't wala na naman yung macro mouse ko? Tapak L. L, boss, L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. 9, 8, 7, 6, 5 MH, 4, 3, kalat, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, palakbos, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, palakbos, sapa, tapos pasok L namatay. Sapa, pinig, MP, harap, Radio 1. Ito ko muna habang wala pa si Madam Nixie. MP2, up, walang papasok, boss. Wala pa si Madam Nixie. Walang papasok, boss, tapak L. Sige lang. Ay na, Ay, dito na. next Wala to. pa si Jed, wala pa naman ah. Tali ko na. Tapak L. L, tapak na L, boss, tapak L, mabilisan. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, lubog, 3, lubog sa labas, 1, up, 2, up, sabi ko nyo, lubog sa labas, 3, up, 4, up, lubog sa labas, 5, up, kalahati na boss, 6, up, kalahati na, isa pa, 1, Kira, 2, up, chaos, 4, up, 5, up, 6, up, lubugin nyo na, isa pa, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, pasok L namatay, kalahati ulit boss, Gawin mo nga ito, be. kalahati, pasok Gawin mo L stendo. namatay, harap, 2 pack, 1, up, kakalubog lang, 2, up, 3, Ano mo up, nag-link? palag, 4, up, Ang ina balik sa box nag-link. yung mga pumasok boss, balik sa box yung mga pumasok, palagay nyo yung mga tumatakbo dyan boss, mag-macro kasi kayo boss, kitang-kita yung pangalan nyo, tapak L, boss. Dito Jed, dito sa macro ko Jed, saan ka Jed? Patay ka agad. Macro ko Jed, nasa taas ako Jed, left. Tapak L boss, tapak L. Speak ka dyan, pre. Kailangan ka namin dito. Antayin ko kayo, tapak L. Wala mo nang papasok ha. Tapak Tapak, lang madam, Try active. nyo mga sa labas boss. Try nyo, ready 1. Up. 2, up, huwag mo nang papasok. 3, up. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, MH, 5. Box lang, kalat box. 3, 2, Phoenix, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Phoenix lang, 5, up. 6, up. 7, up. Palag boss, sa box lang kasi kayo boss. Yung MP nasa L2 boss. Palagan nyo boss, wala mo nang papasok. Diba nauubos nyo naman nakahiwalay isang party sa kanila oh. Tapak L. Box lang kayo maglaro boss, huwag na kayo lumabas. Akin Nakurap, yung ice ko. Kanino yun? Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L boss, 9, 8, 7, 6, 5, kalat, 4, 3, Mo, Tambi. 2, 1, up, Hindi 2 up, pumasok yung PA sa'yo. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, palakbos, 8 up, 9 up, palakbos, isa pa, 31, up, kalahati po, buhay kalahati, paying kasabay, 2, up, isa pa, 3, up, 4 up, 5 up, kalahati boss, pasok L namatay, kalahati na boss, nasa kalahati ako, pasok L namatay, pasok L,
3, 2, 1, ito harap, ready 1. Up. 3, 2, 1, tara lubog box, boss. Lubog box, lubog, ready 1. Up, sungkit. 2, up. 3, up. 4, up. Palagbo, sa pa, ready 1. Squid Up, lag ako. ikay. 2, up. 3, up. Wala mo nang papasok. Lubog ng box, boss. Lubog nyo sa box, boss. Mag-macro kasi kayo, boss. Para makapagtago kayo. Tapakil na matay, boss. Tapakil, tapakil. Tapakil. L. 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 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sigaw agad 6, up. 7, up. Tapak-L, namatay, tapak-L. Palag sa buhay, boss. Palagan nyo yung buhay, boss. Tapak-L agad, boss. Mabilisan nyo namatay. Tapak-L. Boss, retratin nyo yung skill nyo, boss. Alam nyo naman kung sino yung gumagalaw dyan at hindi. Tapak-L. L. 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 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. Sabay pa. Pasok L. 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1, up, 2, up, dito lang box lang, No. 3, up, box lang, Utang ina mo. kasabay natin pumasok yon 5 up, 6 up, palagbo, sa box lang kasi kayo, boss. Nakapiyo pre, wanit ako eh. Tapakel, wanit din ako eh, tapakel. L, tapakel, boss. Tang ina. Tapakel, boss. Boss, sunod kayo sa command, boss, para mga kills din kayo, tapakel. Tapakel, L, 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, boss. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, R2, boss, R2, harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, R2 na, boss. Nasa box na naman kayo, boss. Palag, boss. Palag. Boss kayo, palag, kalahati. Tapakil na matay. Tapakil na matay. Palag, tapakil na matay. Wala. Tapakil na matay, boss, tapakil. Tirahin nyo na sa labas, boss, baba kayo Sige, ng sige. board. Ikaw na first image. Ako na lang magsa-second image. Tirahin Huwag nyo nyo na sa i-hit labas, yung so. boss. Huwag nyo i-hit yung so, ah. Tirahin nyo na sa labas, boss. Ito lang, tapakil. Tapakil, boss. Walang papasok ha, tapakil. Walang papasok, tapakil. Tapak mid. Tapak mid. Mid. Antayin ko kayo naglalakad ay 08, 12, Elora, tarat. Mid, 3, 2, 1, pasok mid. Pasok. 8, 7, kumpres sa gitna, 6, 5, Check mo na, madam. Ikaw na first 3, 2, image. 1, habol, boss. Habol, cut, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7 up, habol, 8 up, palagbos, 9 up, palagbos, 10 up, angat ng mid na buhay, pasok mid na matay, ito pa oh. Ito pa, isa. Ito pa, itong so, ay gago, wag yung so. Wag Yung yung so. so. Pasok mid, wag yung so boy, wag nyo i-hit yan so. Pasok kami, madam. Pasok mid na matay. Pasok mid, kaya nyo lahat yan, boss. Pitik image. 3, 2, 1, trapa L, boss. L. Wala, 3, 2, 1, balik, boss, pa R. R, boss, R. R, paying kasabay. 3, 2, 1 na nga, tutok box, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, angat, 5, up. Takal nyo kasi umangat, boss. Nakakat na kayo ng galing R2. Tapak R. Tapak R. R, boss, R. R, boss, R. Tapak R. R pa. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. 7, 6, 5, 4, box lang, 3, 2, 1, up, 2, up, box lang sabi ko, boss, box lang, 3, up, tara pa R2, boss, tara, ready 1, up, 2, up,
3, up, up to boss, 4, up, kalahati lang boss, molestia, sa pa, ready 1, up, kalahati, harap likod, ready 1, harap likod, Ina-cancel boss, pa. hindi lubog, harap lang boss, pakinig, ready 1, up, man pa, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 So, up, DC. 7 up, palag boss, Oti. pa, palag, ready 1, up, 2, up, 3, Gamit mo? up, tapakar, namatay. Gege, ikaw na. Epes. Anong kulang, Epes? Ang FS pa rin ako FS. Tapakar. Sino siya na DC? Sige, Yung tapakar. Oti. Tapakar. Antayin ko kayo, boss. Tapakar. Kailangan ko Na 3, 2, 1, pasokar. Pasokar. 9, Open ko lang, Eight. Epes. 7, 6, 5. Dito lang, 4. Dito lang, 3, 2. Dito lang. Tututin nyo lang, boss. Ready 1. Up. Sa ano yun? Tututin nyo lang. Dito lang, boss. Dito lang. Dito ka ngayon pumuesto, boss, sa macro ko. Sa macro kayo pumuesto. Harapan nyo lahat. O sige, pasok. Kahit dalawa sabay. Papalak, boss. Boss, huwag kayong bumuka. Makikliban kami. Ayan, Okay, dito sa may harapan ng pensa, susuntukin ko kayo. 7, lutan nyo nga to. 6, 5, 4, 3, dito lang. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Diba ubos? 6 up, palag. 7 up, 8 up. Hindi yan makakalubog Kel, basta, oh, boss. nag-iiw. Hindi yan makakalubog basta, boss. Tapakar kagad naman tayo, boss. Tapakar. Papasok tayo, boss. Tapak lang. Tapakar. R. Tapak lang. Tapak, boss. Nakita ko na yung mga namatay sa loob. Tapakar. R. Walang papasok. Tapakar. 3, 2, 1, pasok, R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalat, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Hindi ka pala. 4 up. Kalat sa box lang, boss. Yari na naman kayo, di ba? Kay Hagdan. O, ayan, titirahin kayo ngayon ng galing Arto. Tapakar. One burn, saka. Nasa minus Tapakar. Tapakar, boss. Mga namatay, tapakar. Tapakar, boss. Tatlo tayo. Tapakar. Tirahin nyo nasa labas, boss. Tinitira kayo, tapakar. Tapakar. R. 3, 2, 1, pasok, R. Pasok. 9, Nasa Penrens. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Up, Nasa nurse ka. 2 up, Teka. Okay na. plus 4 up, Dito sa 5 up, Out sa Carmel. 6 up. Nag-iw kayo, boy, oh. Okay, Tinig saan ka? effect kung nakahiga lang, boy, nag-iw. Sa akin dalawa. Papakarlet, Ay. boss. Ayan, nakayosama ako. Wag alis ka. Eh. Alis ka dyan. Wala akong ulit. Tapakar. Tara, mid tayo. Yan, di naman. Tapak lang, boss. Tapakar lang. Palag buhay dyan, boss. Tapakar. R. R, boss. R. Pasok ulit siya, baby girl. R. Tapakar. Tapak. Sakit mo. R. Pasok, R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Palag. 5 up. 6 up. 7 up. Palag. 8 up. Palag. Tayo. Tapak ulit, R. May slot kayo dyan, dito sa nurse. Sali. Halin nyo daw yung party, boss. Ito may slot. Yan, pati yung kasama. Yan, okay na. Tapakar. Sino di sa akin? Wala pa? Tapakar. R. Long Tapakar. City dito, ano? Pili ko. Okay. 3, 2, 1, pasok, R. Long City. Pasok, R. 9, 8, 7, 6, 5, Mag-drop, ano? Oh. Dito ko ulit. 3, 2, kalat, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Palag. Sa pa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag. 5. Up. 6. Up. Sa pa. Ready 1. Up. 2. Up. Palag. Pasok, R.
Pasok R namatay sa pa, ready 1. Sa pa, pasok R. 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Bobo mo, ninyo. Up. Tangina mo. 6 up. Palakbos. 7 up. 8 Ako up. ngayon nakakuha dun eh. 9 up. Tangina mo. Nakakantay mo kami tumira ni Kurap. Napaka Magkadikit ba tayo? Hindi ko alam. Sino di sa akin? Wala pa? Tapakar. Ito, nurse, ito. Tapakar. Tapakar, boss. Tapakar. Tirahin nyo lang sa boss. Tirahin nyo lang sa labas. Backpoint naman kayo, boss. Tirahin nyo kasi, boss. Binabanatan kayo. Naka-board pa kayo. Alam namin may board kayo. Backpoint naman kayo, boy. 8, dito lang. 7, walang papasok. 6, 5, Tangina mo, hindi na gumalaw. 3, Patay. 2, 1, up. 2 up. 3 up. Palagan nyo yan, boss. Nasa labas, walang papasok. Walang papasok. Hindi, ew. Putang ina mo, nakayo ko sa labas. Walang papasok, boss. Utang ina mo. Dropan nyo na city, boss. Palagan nyo nasa labas. Dropan nyo na Bo- city. Mag-pops kayo, mag-rebit kayo dyan, boss. Bobo ata to si Tendo ang puta. Up. 2 up. Palagan nyo. Palagan lang yan. Palagan nyo. Ayaw? Hindi. Ayaw. Palagan nyo, boss. Dropan nyo na city. Dropan nyo na city. boss. Hmm. Tara. Putang ina nyo. Oh. Sige, rebit to sa macro ko. Tayo, sa macro ko. Palabasin yung Phoenix, hindi na tayo bakbakan. Ito. Tirahin nyo, boss. Tirahin nyo lahat ito. Nasa gate ito. Tirahin nyo lahat, boss. Ayan pa, tirahin nyo. Okay, ina nyo. Ayun, tinira kayo ng chaos. 1 hit kayo, boss. Tapak mid. Tapak mid. Backpoint na, tas tapak mid. Backpoint, tapak mid. 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 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, ito yung MH, 2, 1. Ito lang, boss, natin nyo. 7, 6, halat, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Palag. 5 up. 6 up. 7 up. Palag, boss. O, labas. Labas. Labasan nyo, boss. Tapak mid na matay. Tapak mid na matay. Ako po. Tapak mid na matay. Tapak mid. Tapak mid. Mid. Tapak lang, ha. Tirahin nyo na sa R. Tirahin nyo na sa R. Tirahin nyo. Tirahin nyo. Tapak R. Tirahin nyo na sa R. Tapak R. Tapak R. Tirahin nyo na sa R. Backpoint na matay. Backpoint na matay. Backpoint. Backpoint na matay. Tapak R. Tapak R, boss. R. R. 3, 2, 1. Pasok R. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Palag, boss. 4 up. 5 up. Palag. 6 up. 7 up. Boss, wag lamang ang takbo kaysa sa skill, boss. Ang lakad skill, boss. Tapakar na matay. Tapakar. Hayaan nyo nasa labas, boss. Pwede nyo sungkitin yan. Kahit nasa box kayo, tapakar. Tapakar, boss. Tapakar. R. R. Tapak lang. Tapakar. R. 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 R pa, boss. Screen log ko. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, dito lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Box lang, boss. Palagay nyo nasa loob ng box. Na para, di 1. Up. 2. Up. Pasok R. Boss, dito lang ako sa box. Oh. Ayan, narapan kayo. Ready 1. Up. Sapa. 2 up. 3 up. 4 up. Kalahati na, boss. Kalahati. Kalahati. Pasok ka na matay. Kalahati. Boss, sa macro ang tingin, boss. Huwag sa kalaban. Rezo, buhay MB, Rezo. Kalahati. Piti ka image. Kalahati. Ito lang. Harapan nyo lang, boss.
Harapan nyo. 3, 2, 1. Tara, bababox, boss. Bababox. Tingin nyo. Kaliwa. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag, boss. 4. Up. Ilubog nyo ng box, boss. Susungkitin kayo dyan. Sige. Palag, boss. Tapakar. Tapakar namatay. Tapakagadar namatay. Tapakar. R. R. 3, 2, 1. Pasok R. Pasok R. Pasok R. R. 7. 6. MH. 5. Kalahati. 4. Kalahati. Boss, kalahati. Kalahati. O, dito lang. Kalahati lang. Kalahati lang, boss. Kalahati lang. Kalahati. Kalahati, boss. Yun lang. Kalahati lang. Kalahati lang. Papaipos nyo yung blue, oh. Kalahati lang, boss. Tangina, naiupa ako nun, Ang lala, Yung pala. Yung talaga kayo dyan. Harap likod, ready, 1. Up. 2, up. Harap palikod ulit, sa panglikod. Sa panglikod, dalawa yung likod nyo, boss. Ito, seryo, oh. Oh, tornado, chain kick, cooking na mo. Ito lang, boss, ito lang. Rason nyo yung namatay, boss. Hindi ako makababa, boss. Nakayo kami. Pukaps nga ako, pre. Harapan nyo lang, boss. Sungkitin nyo lang, boss. Ano, iwakin, no? O, diba? Tikit, 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 tikit. Dito lang, boss. Nakikita ko yung nasa baba, boss. Nakikita ko yan. Naka-drone kaya? MH na kayo? MH. Mag-R2 tayo. 3, 2, 1, R2. Babalik din tayo, boss, ha? Babalik din tayo, R2. 3, 2, 1, back R2. Back R2, ay, back R1. Tara na, R1. R1. 2, harap, ready, 1. Up, down, 2. Up, 3, up, 4, up, 5, up. Higa ka pagad. 6, up, 7, up. Pasok ka rin naman Namatay tayo. pa ako. Press sa box, boss. Huwag na magdala, boss. Wala nang kalaban, boss. Pasok kayo dalawa. Pasok R. Pasok R. Lutan nyo nga yan, boss. Lutan nyo. Complete kayo dito Thank sa you, mga thank you. boss. Lutan nyo, Okay, boss. pasok lang, Lutan Pepe. nyo. Pasok ka, Madam Nixie. Lutan nyo, lutan nyo. Lutan nyo, MH. Diretso. Lutan nyo. Kalahati ulit. Kalahati, kalahati, kalahati. Sige ako, pumitik ako. Kalahati na, boss. Kalahati. Kalahati. 3, Yan, ha? One Yan, part. ha? 1, harap. Okay nang ina. Anong Ina? ginagawa nyo, boss? Harap, ready, 1. Up. Lutin nyo na to. Up. 3. Up. Hagdan. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Up. Wala nang papasok. Ako anong nangyari sa iba po ba ito lang image? Ano yun? Hindi yung image ko, si Madam Nix hindi pa nakapasok. Ano Tapakar, lang yun? tapakar, tapakar, tapakar. Tirahin nyo nasa labas, boss! Para mapilitan pumasok. Tirahin nyo, boss! Tirahin nyo! Wala nang PK. Tama na, boss. Tama na, pindot, boss. Tapos na PK, tapakar. Tapakar. Walang papasok, boss, ha? Back point, tapakar. Walang papasok, boss. Walang papasok. Tapak mid, tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, MH, 7, 6, alat, huwag kayong masagdan. 4, bandang portal. 1, up. 2, up. 3, up. 3, 3 pa lang. 3 pa lang sinasabi ko, boss. Lapit sa portal. 3 pa lang. Lapit sa portal, boss. Okay, boss. Gusto ko. Labas. Labas sa portal. Nandiyan na Phoenix. Ay, puta, narusuko. Ina mo, tapak mid. Narusuko, gago. Tapak mid. Tapak lang. Saan pumasok MP, boss? SM. Hindi data. Wala SM. nakakita. Sa R. Anong kare? Ayan pa. Lumabas nga, lumabas. Tapak mid lang, boss. Tinailong ko. Tapakar. Tapakar. Tapak lang, ha. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. 9, 8, 7. Ito lang, 6. Ito lang, 5, 4, 3, 2. Abante, boss. Abante, harap, ready, 1. Up, hitabol na yan. 2. Up, 3. Up, Phoenix 4. likod. Up. Umangat na. Take nyo, boss. Silubog nyo. Hindi.
Tapak mid. Tapak mid lang, boss. Tapak mid. Tapak mid. Mid. Walang papasok, boss, ha. Tapak lang mid. Walang papasok, boss. Tapak mid. Tapak mid. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, habol, 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 baba, baba, ready 1, up, hitabol na yan, 2, up, 3, up, 4, up, pagulin nyo ang laser, boss. Wait, tanga, tinitira kayo ng Yono. Kasabay nyo tumakbo eh. Oh, Arto na, boss, Arto, mga nabuhay, Arto na, pa, oh. Arto na, boss, Arto, ito lang Arto, boss, Arto lang, Arto, Arto, Arto lang, boss. Ang ina mo nag-miss. Swerte naman nun. Pitik second MH. MH. 3, 2, 1, baba. Baba. Payang kasabay, boy. Kanan. Kanan. Patay kayo nasa dyan. kaliwa. Off, dito lang. Dito lang, dito lang. Ho! Hoy! 3, 2, 1, harap hagdan. Tara, hagdan, 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 hagdan. Ready 1. Up, hagdan 2. Up, 3. Up, 4. Up. Hagdan lang sabi ko, boss. Huwag niyong babain. Hagdan lang. Tapakar. Tapakar ulit, boss. Tapakar. 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 Sa pumasok PM Phoenix. PMP pala. Siya di sa party ko, boy. Tapakar. Boss, galaw. Nakikita ko kayo, Tapakar. 3, 2, 1, pasokar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Rebit. up, 2, up, 3, up, 4, up. Box lang kasi kayo maglaro, boss. Ang kalat nyo. Box lang kayo maglaro o kalahati na. Kalahati na, boss. Kalahati na yung mga buhay, boss. Diba? Nasusungkit lang kayo eh. Kitang-kita kasi kayo dyan sa labas, No. boss. Walit ako nun. Harapan Legit. nyo na, boss. Ready 1. O, diba? Naliburan kayo. 2, up, 3, up, Sino? tapakar. Ang kulit Ano, mo, walit? boy. Walit ako nung ano. Boss, pag Boss ko box lang. Masusungkit kayo nung nasa labas eh, tas di nyo naman tinitignan. Tapakar. R. 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 R lang ha. R lang. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, MH, 3, 2, 1, tara pa R2, boss. R2, R2. To, R2. Harapan nyo. Ready 1. Up. 2. Up. Kita ko nun. 3. Up. Saka tayo. 4. Up. Ang lala, boss. Ang lala nyo sa mipa. Nagmimiss ako doon, boy. Kaya mo, di naman ako nakadikit na sagad. Tapakar, di nyo pinapansin yung isang piraso, boss? Tinornado ko na, di nyo pa kinaltokan. Tapakar. Okay. Choker. Puta. Tapakar. R. Todo na to? Tapakar. R. Marami pa ako nakikita na takbo, boss. Tapakar. R. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, dito na ako, 5, 4, 3, dito lang, box lang, box lang. Palagan niya, ready 1. Up, lang. Up, 3, up, 4, up, 5, up, box lang, 6, up, 7, up, box, 8, up, 9, up, 10, up, pasok ka na namatay. 9, 8, 7, walang papasok. Ang kalat talaga na iba, boss, hindi mapigilan. Putang ina talaga, boy. Wanit ako nung ano. Wala akong Patag makakalot, na putang ina. Epis. PCD ka, Bern? Wala pa, matagal pa, tapakar. Tatanong ko lang. Meron yan, may gold dyan. May gold dyan. R, tapakar. Todo na to? Todo na to? 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, 5. Sumunod kayo sa bilang. 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Ina, ano 6, tong... up. 7, up. Ready 1, up.
2, Sino mo, hindi kita patitiranin, 4, gago. up, 5, up, 6, up. Boss, di kayo makatiis sa box lang, boss. Masusungkit nyo rin yan nasa labas, boss. Promise. Kahit nasa box kayo. Tapakar. Tapakar. R, boss, R. Tapakar. R. Tapakar. R. R, boss. R. R. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, ito lang, 6, 5, 4, MH, habol, 3, habol, habol, 21, up, 2, up, habol laser, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, apa, Phoenix pa boss, harap, 21, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, Patay tayo dun, bibigay. 6, up, wala na. Hindi siya na-cancel, no? Ba't to naman yung BA? Ay, yung ano, yung AO bago na ano. Tapak mid boss, tapak mid, tapak mid, mid, tapak mid, mid. Boss, pansinin nyo kahit 10 piraso, kahit kaltukan nyo lang. 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, kalat, 3, 2, 1, up, 2 Lo! up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Wala na, labas na boss. Okay naman yun. Tapakar, tapakel, tapakel. Tapakel. Walang babasok boss ha. Tapakel. Saka Jed, makro ko. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Pitik agad damage ha. 3, 2, 1, pasok mid. 7, 6, baba. Damage pala. 4, 3, 2. Tara baba boss, baba. Ready 1. Up. 2, up. Baba. 3, up. 4, up. 3, 2, 1. Angat. Ready 1. Angat. Ready 1. Up. 2, up. Wala akong kasabay talaga boss. Okay nang ina, nag-do-re-mi sila. O, di ba? Patay din kayo, boss. Ulit nyo. Ayaw nyo mangat. Kaya mo na, pagtapos ng MMR at tinigayan pa din, murahin mo. Ba't mo tatapusin po kami? Murahin mo na. Pwede. Tapakar. R. Tapak. 3, 2, 1, pasok. Ano, asan ka ba? One ka ng one, di kita makita. 8, 7, 6, 5, box, 4, 3, Di kita makita, boy. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, Ang 6 ina mo. up, palag, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up, palag, 11 up, palag. Wala na papasok boss, tapakar. Well, last box dito to party ko ha. Last box to, tapakar. Uy, nasa ka? Tapakar. Arbos, R. Bago na to. 3, 2, 1, pasok R. Di kita makita. 7, 6, 5, 4, box lang. Ayan yung archer sa labas. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Ayan yung mga archer sa labas, boss. Sila sisimut niyan. Tapakar ulit. Push tayo. Tapakar ulit. Tapakar. Nurse. Ano, Garp? Bilis nyo. Dito agad kayo sa ara. Tapakar. Patay agad yarn. Tapakar. R. Lipat na naman, oh. Walang papasok, ah. Walang papasok, boss. Tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, MH, 5,
4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 11 up. Push tayo. Tapak mid ulit. Tapak mid. Tapak mid. Tapak Uy, mid. Birador. Mid. 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 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, kalat, Time mo 3, nga. 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Kalat boss. 5 up. 6 up. 7 up. Boss, grabe naman yung kalat nyo boss. Nasa hagdan. Kawawa. Tapak mid ulit. Luwag kasi dun. Boss, bandang portal kayo, boss, para hindi kayo malikuran. Tapak L. Tapak L. 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 L, boss. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, MH. Ano luwa tayo? 2, 37 baba, ah. baba. Baba. Ay! Luluwa ba? Hindi ko nakita. Birador. May pumindot, Birador. Birador. Tangina yung mga birador, mga gago yun ah. Okay lang yan. Tapak Kaibigan L. yan. Tapak L. May CD na ba kayo? CD daw, CD daw. Tropa pala yan, tropa pala yan. Tapak L lang, hindi muna tayo pipindot. Bili ko yung CD, boss. Best friend Tapak dito, L. Jeff. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Hindi nga, toxic, patingin. Kung papalag. Pasok nga. 9, 8, 7, 6, 5, dito lang. 4, 3, isa pa. Ito lang, kalatan nyo, boss. Kalatan nyo. Kalatan nyo. Kalatan Ay, nyo. Ready, 1. Wait lang. Up. DC si Madam Nixie. 2 up. 3. Na-cancel pa. 4 up. 5 up. O dito lang box lang, may namatay pa. May namatay. Boss, nasa na iba, boss? Makro ko lang. 9, 8, 7, 3, 2, 1, baba nga, babain nyo nga yan. Baba, ready, 1 up. 2 up. Baka mauna ka, Rudolph. 3 up. 4 up. Harap hagdan, balik kayo. Balik pa L1. Balik pa L1. Diyan lang, L1 lang, boss. Hagdan lang, hagdan lang. Hagdan lang, mag-audition kayo dyan, boss. Audition. Diyan lang, hagdan lang. Dikit. Pa up Hagdan na ako, lang, dikit. boss. Makro ko lang, boss. Baba. Galing mid, galing mid, galing mid! Harap mid, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9 up. Parang mag-BA si Madam Lelo. 10 tinatamaan, 10 BA. Tapak mid. Tapak mid. Mid. Parang mag-BA, gago. Mid lang, boss. Mid. Susundan nyo kami. Mabilis ba kayo kumilos? Tapak mid. Mid. May CD na kayo? Burn. Ayan si Madam Diba? Nixie. Hello? Sige, wag na. Wala, hindi nasagot si Burn. Pa-MMR pa ata, pa-MMR pa. 3, 2, 1, Nasa pasok. ibang Discord na ngayon. Pasok mid. Huwag natin kunin to, boy. Ano yan? Di mamaya, papasok mo ngayon. Three, 2, 1, baba. Dikit sa macro ko, boss. Dikit, pael. Angat, boss, ha. Angat. O, angat. Ito, Sanggetsu, oh. Puking ina mo, tanga. Ito, ready, 1, up. Pumindot Celestial ah. 2 up. 3 up. Hagdan. 4 up. 5 up. Hagdan. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 3, 2, 1. Balik L1, boss. May buhay pa ba? L1. Balik L1. L1. To. Tornado. Ano? Pasok L namatay, boss. Pasok L. Magsabay-sabay kayo, boss. Di kayo makakapatay. Bibigyan na kami Ina mo, city. inubos yung mga burat. Oo. Bird, bigyan na daw city. 7, MH, 6,
4, ready 1, up, Cancel pa ako. up, 3, up, 4, up. Luluwa na tayo, boss. Manahan tayo pumindot. Hindi na kami ha. Putang ina kasi tagal mo lumabas ng macro. Tapak L. Tapak R. R tayo, boss, R. Kung yung sundan yan, tapak R. R. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. 3, 2, 1, R2 na, boss. R2 na, boss. Likod ah, chaos. Likod, case. O, Putang dito, harapan nyo, boss. Harapan nyo. 3, 2, 1, harap. Ready 1. Up, tap ka. 2, up. 3, up. 4, up. Palag. 5, up. Lubog. 6, up. Ang archer, lubugin nyo. Saka kayo mag-SFDOD. Lubugin nyo. O, wala. Tapak L. Ganyan din dapat gagawin ko eh. Hindi ko na tinuloy eh. Tapak L. Grabe. Teka. Tapak L. Uy, wag na. Tara, pwede tayo. L, boss. Tapak L. Dahil na tayo. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, tara pa MF, boss. MF na tayo, boss. MF na, boss. Ay, nako. R3 lang, boss. R3 lang, R3 lang. Walang sisilip, boss. Walang aangat. Walang aangat. Harap, ready 1, up. Tapa, 2, up. 3, up. Likod, Tapangan MP. nyo naman, boss. MP, Wala likod, kayo likod. nakatay. MP, Harap likod. likod. Ready 1. Harap likod. Harap lang. Hindi sub-sub. Hello. Harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Sa makakakills kayo, 4, up. 5, up. Sige, baba. 6, up. Nakatagos na yung niche. Yung Jed, nakatagos na. Pati si Banana Q. O, di ba? Sumigaw yung kalaban. SP nyo na yan. Tapak L. SP na, boss. Tapak L. Pa-L na kayo. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, boss. 9, 9, 8, 7, Record, 6, record, record. 5, 4, 3, 2. Todo na to. Todo na tayo dito. 3, 2, 1, tara, boss. Fire L3. L3, boss. Baka pala L3. L3, boss. Baka pala lang L3. 3, 2, 1, pitik MH. MH lang, boss. Hindi angat. MH. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Papasukin na 3, May 2, MP 1, sa loob angat, na. angat. Wag, oy! Atras! Atras, 3, 2, 1, tara, pasok MF, boss. Pasok MF. Pasok, harap, pakliban nyo, ready 1, up. 2, up. 3, up. Pasok, 4, up. Pasok, 5, up. Busin nyo, 6, up. 7, up, pasok. Sige lang, ubus din yan, tapakel. Pipindo, tapakel. Bus yan. Boss, Tapakel. Mag-ESP rin yan, boss. Tapakar. Tapakel pala, L na lang, L, mabilisan. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, habol, boss, habol, red 1, up. 2, up. Habol, 3, up. 4, up. Habol lang hanggang L3 lang, boss. L3 lang. Clashing na. Dashing pre. Lang. 3. Oh! 3, 2, 1. Angat. Pasukin nyo, boss. Angat. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok. 6 up. Pasok. Boy pa, ano, OT. Oh, boy. OT, Resuan. Walang magre-revive. Puta na, compress. Ito lang. 10%. Walang magre-revive. Dito ako pabili nga. Salamat, okay na Kaliwat pala. kanan, boss. Dito, Wala dikit nang sa akin. na, boss. Piti ko. Dikit dito, piti ko. Mapaps ko. Maning, dito ka. Maning, dito ka. Resuan. Gagong, dami yata lumabas. 25. Yan na, Kaya, toxicity. Resuan. Na, Up. nagka-clashing sila doon. 2 up.
3 up. Dito lang, Maning, boss. cancelin mo to, Sige lang. cancelin mo to, Atas Miyok. na kagad. Isa pa. Harap, ready 1. Harap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, palag lang, boss. Palag. Palag pa isa pa, ready 1. Up, dikit sa OT. 2. Up. 3. Up, palag sa Patay. OT. Patay. Ano mo? Sige, okay lang, okay lang, okay lang. Isa pa? Okay, pen. Coach pa. Bili pa yung CD, boss. SP na, SP na. Bili kayo CD isa pa. Palagan natin yan, boss. Tapakar. Tapakar. Dami Bakar. nag-revive kasi. Dami kasi nagre-revive, boss. Dapat ganun pag nasa MF, huwag magre-revive. Tapakar. R. 3, 2, 1, pasok R. 9. 8. Pitik kayo, mate. 6. 5. 4. 3. Tara, abante na, boss. Ano, walang... Bumili kay CD. Ah. Okay. Off trade, off trade. Ay, nakaka-dial gaming ka. Sinasali kita, ayaw mo. Eh, huwag niyong tirahin yan, boss. Hayaan nyo na yan. Pakapal dito, boss. 3, 2, 1, angat, 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 angat. Angat, cut nyo tong Phoenix. Cut nyo Phoenix, harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Ay, ako. Bigas pumindot. 4, up. Ang ina mo, sabi 5, mo. up. Pasok. 6, up. 7, up. Masag na rin yung case. Pasok. Masag na rin yan. Masag na rin yan. Pasok. Pasukin nyo yung loob. Konti na lang yan, oh. Pasukin nyo. Wala, ubus tayo. Patay, patay kami. Tapos kami. Sige. Tapakar. Dapa. Ela, Tagal pa ayan, yan. Phoenix. Ang ina. Tapakar. Wala, di abot yan, Teng. tapakar. 18 seconds yung Inabot. takbo. L Phoenix, Teng. Tapakar. Ha? L Para lang Phoenix. hindi makuha ng Sige, Phoenix. tapakar. Okay, okay. Tapakar. Di makakuha 3, 2, 1, pasok kar. Boss pa MH agad, boss. MH. MH. Light speed power kick. 3, 2, 1. Tara pa L3, R3, boss. R3, 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 R3. R3, boss. R3 na, boss. Pag nakachamba Lagi tayo dyan, tinamaan. boy, tayo pa makakakuha niyan. Ay, Prap, wala. prap, prap. R3, boss. Cut na lang natin, boss. Ayun, Ay, namatay. patay. Ay, pukoy Wala na. na, Wala wala na tayo na. pa yun? Angat, 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 angat. Angat, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Pasok. 4, up. 5, up. Huwag nyo na pindutan na. 6, Ikaw ba? up. Palag. 7, up. Wala na. Ito, burn, Tapos, burn. Ito, si Guno. Eh, mga FS, oh. Tay, ka-cancel ka. tagal natin mag-RG sa ano, boss. Iwan mo na yung iba. Pag ang tagal. Tapak mid na, boss. Tapak mid. Yoko na. Tapak mid. Mga gusto mo, boss. Tapak mid. Wala na, ayaw na. Sige, 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 sige. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok 9. 8. 7. 6. 5. 4. Oh, nice, nice. Hey. 2. 1. Ay, Up. kakita, kita. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up. Hindi ka mag-RBB KJ. Sige, yes. Panya tayo, burn. Ako na mag-open yan. Saan baby girl? Ng DH. Ah, ng PY.